स्वाहा आजम्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम लोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः पृथिव्याः वीरो पृष्ठवजिः कूर्मो देवता सुदलञ्चन्दः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवे गायत्रे छन्दः प्राणायामे विनियोगः एते भूमिपालकाः एतेषामविरोधिन ब्रह्मकर्म समारभेत् అందరూ నాసికను పట్టుకుని ముక్కును పట్టుకుని గాలిని పీల్చి వదలండి. ఓం భువః ఓం శుభః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం దక్షవిద్రవరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో ప్రచోదయాత్ మా భూజ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మభూర్భువస్సురో భగవద్కైంకర్యార్థం వింద గోవింద గోవింద శ్రీ మహావిష్ణువరాజ్ఞయా प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरप्रदेशे कृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे भगवद्भागवताचार्याणां दिव्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानीन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये उत्तर श्रावण मासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां शुभतिथौ श्रवणा नक्षत्रे शुभनक्षत्र शुभयोग एवं गुण विशेषण विशिष्टायामस्यां शुभतिथौ श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य भगवन्मुद्दिश्य जगत्कुटुम्बिनः श्रीमदलर्मेल्मङ्गा पद्मावती समेतस्य श्रवणा नक्षत्र मुहूर्ते शान्ति कल्याण महोत्सवाख्यं कर्म कर्तुं भक्तस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य